Mohon perhatian. Acara Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025 akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, demi keberlangsungan acara ini, dimohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Attention please, the 70th Asia Africa Conference 2025 program will begin soon. Ladies and gentlemen, for the sake of the program, please do not turn on handphone or other communication equipment unless instructed. Thank you for your attention and cooperation. Selamat datang. Kami ucapkan kepada para delegasi Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025. Welcome to the delegation of the 70th Asia Africa Conference 2025. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Wali Kota Bandung yang kami hormati, Profesor Anissa Maharani Bono, SHMSI. Welcome to the Mayor of Bandung, the Honorable Professor Anissa Maharani Bono, SHMSI. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Perdana Menteri Jepang yang kami hormati, Profesor Zelda Felicitia Saja. Welcome to the Prime Minister of Japan, the Honorable Professor Zelda Felicitia Saja. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Raja Maroko yang kami hormati, Raja Rida Nur Afandi. Welcome to the King of Morocco, the Honorable King Rida Nur Afandi. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Raja Arab Saudi yang kami hormati, Raja Muhammad Akmal Fadillah. Welcome to the King of Saudi Arabia, the Honorable King Muhammad Akmal Fadillah. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Dr. Insinyur Haritama. Welcome to the President of Republic Indonesia, Your Excellency Dr. Insinyur Haritama. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan
saksikan bersama penampilan seni tari tradisional Mojang Priangan oleh Gita Yaniar. Traditional dance perform Mojang Priangan by Gita Yuniar.
Mohon perhatian. Attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Haritama, Your Excellency, the President of Republic Indonesia, Dr. Insinyur Haritama. yang kami hormati Raja Arab Saudi, Raja Muhammad Akmal Fadilah, The Honorable, the King of Saudi Arabia, King Muhammad Akmal Fadilah. yang kami hormati Perdana Menteri Jepang, Profesor Zelda Felicitia Sajan, The Honorable, the Prime of Japan, Professor Zelda Felicitia Sajan. yang kami hormati Raja Maroko, Raja Rida Nur Afandi, The Honorable, the King of Morocco, King Rida Nur Afandi. yang kami hormati Wali Kota Bandung, Profesor Anissa Maharani Bono, SHMSI, The Honorable, the Mayor of Bandung, Profesor Anissa Maharani Bono, SHMSI. dan yang kami hormati para delegasi Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025, And the Honorable, the Delegation of the 70th Asia Africa Conference 2025. Marilah kita awali acara pembukaan Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025 dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Let's start the opening ceremony of the 70th Asia Africa Conference 2025 by singing the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please stand up. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please return to your seat. Agenda selanjutnya, sambutan dan pembacaan Dasasila Bandung oleh Wali Kota Bandung kepada yang kami hormati Profesor Anissa Maharani Bono, SHMSI, disilakan. The next agenda, speech and reading of the Dasasila Bandung by the Mayor of Bandung,
morning, all of you. My name, Anissa Maharani. I'm Mayor of Bandung, and I stand here on behalf of the 2 million Bandung people to welcome you, great leader, ASEAN Tiger and African Lion for all beautiful city. Today, I have special assignment from a humble and great president, Dr. Insinyur Haritama, to read the Bandung Dasasila, Bandung Statement at the 1965 Asia and Africa Conference. Listen to the principles used by our founding father, Insinyur Soekarno. 1. Respect human rights and their objective, as well as the principles in the United Nations Charter, Atlantic Charter. 2. Respect the territorial sovereignty to all of country. 3. Recognize the equality all of races and the equality all of nations, large or small. 4. Not to interfere in the internal affairs to other country. 5. Respect every country right to self-defense. 6a. Do not use collective defense regulation for the special interests of one of the big country. 6b. Do not put pressure on other country. 7. Not to act the threatened aggression or use violence against the territorial integrity or political independence of any country. 8. Settle all international disputes peacefully, such as by negotiation, agreement, arbitration, or legal settlement in the parties concerned in the United Nations Charter. 9. Purpose mutual law and obligation. 10. Respect international law and obligation. We hope the 10 principles at the 1965 Asia-Africa Conference will forever be in your hearts and will forever be in our foundation and the future great civilization of Asia and Africa. What's more, welcome to Bandung, the capital of Asia and Africa and Indonesia's first human rights city and creative home. Have a nice and lovely day. Hatur nuhun. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Presiden Republik Indonesia sekaligus secara resmi membuka konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Haritama, disilakan. Ladies and gentlemen, next a greeting by the President of Republic Indonesia and officially inaugurating 70th Asia Africa Conference 2025, marked by bidding the go to the Honorable Your Excellency Dr. Insinyur Haritama. Please welcome. Thank you. Honorable State Leader, delegates, and ladies and gentlemen, I welcome you to Indonesia, the initiative country and host of the 1968 ASEAN African Conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, best wishes to all of us. Welcome to Bandung, a city where anti-colonialism and injustice are in play. The city of Bandung, where we gather today, is a city known as the center of the struggle against colonialism and injustice. In this room, the spirit of our predecessor who inspired us is still alive, such as Bung Karno, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Bogra, and Sir John Kotelawala. ASEAN and Africa share the same aspiration
to live in freedom, justice, and prosperity. These are the ideals that inspire the spirit of Bandung, where great leaders from both continents fight together for independence, prosperity, and justice for their nation. There is an ASEAN African Conference, so that the spirit of Bandung is still alive and is a shared spirit for many countries. However, we must realize that there are still many countries that face poverty and challenge in achieving the ideal of independence, justice, and prosperity. Indonesia itself still has work to be done in this regard. Therefore, I call on all of us to continue to implement the spirit of Bandung and to continue the struggle of our great leaders. We must increase cooperation in the field of economic and trade, as well as mutual understanding to create world peace. We must stop all form of violence and continue to fight for Palestinian independence. I hope that the spirit of the ASEAN African Conference will continue to live on and become a common spirit in the struggle to achieve the ideal of independence, justice, and prosperity for countries in Asia and Africa. Thank you all your active participation in this year ASEAN Africa Conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Presiden Republik Indonesia. Ladies and gentlemen, let us witness together the beating the gong by the President of Republic Indonesia. The 70th of ASEAN African Conference 2025 officially open. Dan konferensi ASEAN Afrika resmi telah dibuka. And the 70th Asia Africa Conference 2025 has been officially opened. Selanjutnya, pemutaran video arsip dokumentasi Konferensi Asia Afrika. Next, screening and archive documentaries video of the ASEAN African Conference. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip Konferensi Asia Afrika. Terdiri dari berbagai media, 1.778 lembar arsip kertas, 565 lembar arsip foto, dan 7 reel arsip film. Masing-masing arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang suhu dan kelembabannya terjaga. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung.
berdasarkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunaryo menyambut kedatangan para delegasi antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preaner secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preaner ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Wall. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference 16 is doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the distinguished people of Indonesia, I wish you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and the peoples of all nations. This Godspeed. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo
Joyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi, di antaranya delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat perang dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful coexistence dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sidang pleno membentuk 3 komite, yaitu Komite Politik dengan Ketua Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Semua sidang komisi bersifat tertutup dan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Gedung Wiwarna dan Gedung Merdeka. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama 1 minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rumusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika. Rumusan tersebut dituangkan dalam satu komunike akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia Afrika dapat bekerja sama lebih erat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.
Yang kami hormati Perdana Menteri Jepang, yang kami hormati Raja Maroko, kami persilakan. Next, the symbolic sign of the Bandung message to the Honorable Prime Minister of Japan and the Honorable King of Morocco. Please welcome. Selanjutnya, kepada yang kami hormati Raja Arab Saudi dan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Haritano, kami persilakan. The Honorable King of Saudi Arabia and the Excellency President of Republic Indonesia. Please welcome. Kepada juru foto diperkenalkan untuk mengabadikan momen penandatanganan simbolik Bandung Message. Photographers are allowed to capture the moment of the symbolic signing of the Bandung message. Hadirin, inilah penandatanganan simbolik Bandung Message. Ladies and gentlemen, this is the symbolic signing of the Bandung message. Dengan segala hormat, kami perkenalkan kepada para petinggi negara untuk kembali ke tempat semula. With all the respect, all of the state leaders are allowed to return to your seat. Hadirin yang kami hormati, dengan bangga kami persembahkan penampilan dari paduan suara Nirvana yang akan membawakan lagu Heal the World karya Michael Jackson. Kepada tim paduan suara Nirvana, kami persilakan. Ladies and gentlemen,
we proudly present to you a performance by Nirvana Choir, which will performing Heal the World by Michael Jackson. To the Nirvana Choir, the time is yours. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudari Dea Ananta Febrianti Ibrahim disilakan. Next, the recitation of the prayer by Dea Ananta Febrianti Ibrahim. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Your Excellency, President of Republic Indonesia, Dr. Insinyur Haritama, the respectable King of Saudi Arabia, King Muhammad Akmal Fadilah, the respectable Prime Minister of Morocco, King Rida Nur Afandi, the respectable Prime Minister of Japan, Professor Zelda Felicitia Saja, and the respectable Mayor of Bandung, Professor Anissa Maharani Buwono, SH, MSI. Let us pray together, hoping our event will be blessed by God. Let me start the prayer in Islamic way. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh Allah,
Please make this meeting the right momentum for us to establish cooperation and unite steps, to provide changes that positively impact our performance. Hopefully, we can work together better so that we can fulfill the mandate we carry. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025 telah sukses terselenggara. Ladies and gentlemen, the 70th Asia Africa Conference 2025 has been successfully held. Saya Midanur Hamidah And Habib Rizqullah Muhammad pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Dr. Insinyur Haritama diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. Ladies and gentlemen, we extend our gratitude to the President of Republic Indonesia, Your Excellency Dr. Insinyur Haritama, are allowed to continue the other activity. Kami ucapkan terima kasih kepada Raja Arab Saudi yang kami hormati, Raja Muhammad Akmal Fadilah, diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. We express our gratitude to the King of Saudi Arabia, the Honorable King Muhammad Akmal Fadilah, are allowed to continue the other activity. Kami ucapkan terima kasih kepada Raja Maroko yang kami hormati, Raja Ridha Nur Afandi, diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. We express our gratitude to the King of Morocco, the Honorable King Ridha Nur Afandi, are allowed to continue the other activity. Kami ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Jepang yang kami hormati, Profesor Zelda Felicitia Sajan, diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. We extend our gratitude to the Prime Minister of Japan, the Honorable Professor Zelda Felicitia Sajan, are allowed to continue the other activity. Kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bandung yang kami hormati, Profesor Anissa Maharani Bono, SHMSI, diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. We express our gratitude to the Mayor of Bandung, the Honorable Professor Anissa Maharani Bono, SHMSI, are allowed to continue the other activity. Kami ucapkan terima kasih kepada para delegasi Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025, diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas. We extend our gratitude to all delegation of the 70th Asia Africa Conference 2025, and you are allowed to continue your activity. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan Konferensi Asia Afrika ke-70 tahun 2025, diperkenankan untuk melanjutkan
melanjutkan aktivitas. We express our gratitude to all invited guests of the 70th Asia Africa Conference 2025, and you are allowed to continue your activity. Kepada seluruh anggota yang bertugas di Pekan